नमल बाय निम्रा अहमद। यूं बहार आई है अमसाल के गुलशन में सबा, पूछती है गुजर इस बार करूं या न करूं। बड़े अब्बा के लिविंग रूम में खामोशी का वक्फा चंद लम्हे को आया था। नुदरत अपना मुद्दा बयान करके कदरे बेबसी से बारी बारी सास और ससुर को देखने लगी। बड़े अब्बा चुप से हो गए। पहले फरहाना बेगम की तरफ देखा जो अगले ही पल कतिया से नफ़ी में सर हिला रही थीं। ये नामुमकिन है, हमारी तरफ से इनकार समझो नुदरत। फरहाना, बड़े अब्बा ने तनबीही अंदाज में इनको देखा, मगर कुछ मामलात में उनका जोर अपने शौहर पे चलता था और ये इन्हीं में से एक था। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। हम तुम्हारे भाई को नहीं जानते, उसे कैसे किसी को अपनी बेटी दे दें हम। वो अपनी नागवारी जब्त कर रही थी। मगर बड़े अब्बा उसको जानते हैं और आप वारी से पूछ सकती हैं। वो भी तो तुम्हारा ही भाई है, तरफदारी ही करेगा। हम सोच कर बताएंगे नुदरत। वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोले तो फरहाना खामोश हुई। नुदरत फीका सा मुस्कुराई, कदरे बददिली से सास की बुड़बड़ाहट देखी और अपना पर्स वगैरह समेटने लगी। वो मायूस थी और बड़ी अम्मी तैश में। उनके जाने के बाद बड़े अब्बा पर बरस पड़ी। नुदरत की हिम्मत कैसे हुई अपने भाई का रिश्ता जुमर के लिए मांगे, जैसे हमारी हिम्मत हुई थी आपकी बेटी के भाई का रिश्ता नुदरत के लिए मांगने की। वो भी बड़े अब्बा थे। तहम्मुल और सुकून से जवाब दिया। वो मजीद तलमला गई। तब मुझे नहीं पता था ये ऐसी निकलेगी। बच्चों को भी अपनी ही तरह का बना दिया है ज़बान दराज। वो यतीम बच्चे हैं फरहाना, यतीमों को नडर बनाना चाहिए। वो बदतमीज नहीं हैं। बहरहाल हम नुदरत के भाई की तरफ रिश्ता नहीं देंगे। वो फजीला के बेटे क्या बुराई है, उधर हाँ कर देते हैं। अब से वो जवाब मांग रही थी। फजीला भी तो नुदरत की रिश्तेदार है, उसका बेटा फारस से अच्छा नहीं है। रहने भी दें, फजीला मेरी अम्मी की तरफ से भी रिश्तेदार लगती हैं। हाँ, वो मजीद बिगड़ गईं। आप जुमर से पूछ लीजिए फरहाना, दोनों रिश्ते बता दीजिए, जो उसका फैसला हो। खिलाफ मामूल बड़ी अम्मी इस तजवीज़ पर खामोश हो गईं। ठीक है, आप कुछ मत कहिएगा, मैं खुद जुमर से बात कर लूँगी। अगर उसने फारस के लिए इनकार कर दिया तो फिर आप हम्माद के लिए इनकार नहीं करेंगे। बड़े अब्बा ने असबात में सर हिलाया। अलबत्ता वो मुतफक्कर और मुतज़ब्बिब थे। क्यों, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। जो फर्क सुबह पर चमकेगा तारा हम भी देखेंगे। वो शाम बहुत सुहानी उतर रही थी। जुमर ने वस्त कॉलोनी में कार रोकी और गर्दन हुनैन को मोड़कर हुनैन को देखा। तुम्हें यकीन है तुम मेरे साथ आना चाहती हो? आज जुमर के 2 दिन का वक्त तमाम हुआ था और वो तैयार थी। पॉजिटिव, वो गर्दन अकड़ा कर बोली। माथे पे कटे बाल छोड़कर बाकी फ्रंट चोटी में बंधे थे और ऐनक के पीछे से झांकती हुई आंखों में बला का एतमाद था और मुस्कुराहट भी। ये लौंग अच्छी लग रही है आप पे। साथ ही उसने जल्दी से जबड़ा सीधा कर लिया। जुमर ने थैंक्स कहकर डैशबोर्ड से फूला हुआ खाकी लिफाफा उठाया, कार बंद की और बाहर निकल आई। घंटी बजाकर दोनों इसी गेट पे खड़ी थी। जुमर हुनैन से दराज कद थी, घुंघराले बाल जूड़े में बंधे और संजीदा चेहरा लिए वो लौंग वाकई उस पर अच्छी लग रही थी। पुरसुकून ठंडे तासुरात। हुनैन अलबत्ता पुरजोश थी। खरामा चलते वो साहिब गेट तक आए और बोला, जी मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हूँ। जुमर यूसुफ, मिसिज यास्मीन से मिलना है। उन्होंने बाहर झांका। किस सिलसिले में? अगर आप अगले 30 सेकंड में मुझे इधर से अंदर ना लेकर गए तो मैं ये कोर्ट ऑर्डर, खाकी लिफाफा लहराया, वापस जज के पास ले जाऊंगी और कहूंगी कि आपने कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कल आपको जस्टिस सिद्दीकी के पास हाजिर होना पड़ेगा तौहीन अदालत के जुमरे में। और आप दरवाज़ा खोल रहे हैं या मैं जाऊं? साहब की आंखें पूरी खुल गईं। अलबत्ता दरवाज़ा उन्होंने फिर भी कदरे तजज्जुब से खोला। अंदर ड्राइंग रूम नुमा बैठक बैरूनी दरवाजे के साथ थी। उन्होंने पायदान पे जूते उतारे। अंदर नरम कालीन था। जुमर ने पायदान को देखा और फिर अपने जूतों के साथ ही अंदर चलती आई। टांग पर टांग रखकर सिंगल सोफे पर बैठी। हुनैन भी आने लगी। फिर निगाह ड्राइंग रूम की दीवार पर आला एकेडमिक शीट्स पर पड़ी।
उसने रुककर पायदान पर जूते उतारे और जुमर के करीब दूसरे सोफे पर आ टिकी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मिसेस जास्मिन को बुलाइए। जुमर ने घड़ी देखते हुए स्पार्ट अंदाज में साहब को मुखातिब किया। वो फौरन अंदर चले गए। मिसेस यास्मीन जल्द ही उनके हमरा आईं। जुमर को देखकर कुछ उलझी हुई इस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ सलाम किया और बैठते ही उनकी नज़र हुनैन पर पड़ी, जो उनकी आमद पे खड़ी हो गई थी, तो वो चौंकी। दोबारा जुमर को देखा। ये मेरी भतीजी है। वो सर्द आंखों के साथ इसको देखते हुए बोली। मैडम ने अब के ज़रा संजीदगी से हुनैन को घूर कर देखा। अब घुटने मिलाकर बैठी थी, अलबत्ता गर्दन वैसे ही तनी हुई थी। आप किस सिलसिले में? मगर जुमर ने उनको सवाल पूरा नहीं करने दिया। वो साहिब वापस जा रहे थे। इसने उनको पुकारा। आप किधर जा रहे हैं महमूदुर रहमान जावेद साहब? सारी बात आपके सामने ही होगी। वो मुतज़्ज़ब सा वापस आकर बैठ गया। बीवी को देखा। वो मुश्तबा नज़रों से जुमर को देख रही थी। पाकिस्तान पेनल कोड पढ़ा है कभी आपने? जी। एक्सटॉर्शन एक जुर्म है। आर्टिकल 384, 3 साल कैद या फिर जुर्माना या दोनों। ब्लैकमेल करना भी जुर्म है। आर्टिकल 387, 7 साल कैद, जुर्माना या दोनों। इस वक्त आप ये दोनों कर रही हैं। बिल्कुल भी मुझे दरमियान में टोकिएगा मत, क्योंकि मेरी भतीजी के साथ ये दोनों जराइम करने पर आप पर सजा वाजिब हुई है। आप इसको फोर्स कर रही हैं कि ये आपकी बेटी के लिए नोट्स बनाए, वरना आप इसे स्कूल से निकाल देंगी। ओह, शायद आपने अपने शोहर को नहीं बताया। महमूदुर रहमान साहब ने अचंभे से बारी बारी दोनों को देखा। ये सरासर झूठ है। आप मेरे ही घर में आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं। कैसे? जुमर ने खाकी लिफाफा उठाया, कागज निकाले, शड़प से सामने रखे। महमूद साहब, आपने G11 में एक प्लाट पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मिसेस यास्मीन, जो ज़ब्त में अभी बहुत कुछ बोलने का इरादा रखती थी, एकदम सन्नाटे में रह गईं। महमूद साहब चौंक कर उसे देखने लगे। आपके खिलाफ फैसला आया था और आपने फैसले पर स्टे ऑर्डर ले लिया था, और ये जो दूसरे कागजात हैं, ये मैं कल अदालत में जमा कराऊंगी, जिसके बाद आपका स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आगे जो होगा वो आप जानते हैं। ये बच्ची झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो फिर से आलिम तैश में आकर बोलने लगी। महमूद साहब ये के बाद दिगरे कागजात को देख रहे थे और उनकी रंगत उड़ती जा रही थी। क्या सबूत है इसके पास कि मैंने ऐसा कहा? अपने हाथों को देखती हुनैन ने सर उठाया। आईफोन की स्याह स्क्रीन उनके सामने की। मैम, उस दिन की हमारी स्टाफ रूम की गुफ्तगू मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। बड़े अदब से गुजारिश की। मैम को एकदम सांप सूंघ गया, बिल्कुल चुप हो गईं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी हम ये गुफ्तगू प्रिंसिपल साहिबा को सुनवाएं, राइट? जुमर ने सादगी से सवाल किया। वो दोनों खामोश थे। चाय तो नहीं पिलवाएंगे आप? अगला सवाल मजीद सादगी से पूछा। देखें, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आइंदा अगले 5 मिनट वो उनको हाथ उठाकर समझाते रहे। माजरत, यकीन दहानी, सब कुछ। मिसेस यास्मीन बिल्कुल खामोश बैठी रहीं। गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद करके जुमर ने सोचती नज़रों से हुनैन को देखा, जो सीट बेल्ट बांध रही थी। ये फ़ोन तो तुम्हें कारदार साहब ने मैम से आखिरी गुफ्तगू के बाद दिया था, है ना? हुनैन ने शरारत से लब दबाए नज़रें उठाई। फूफो, मेरी भी एक साइड ऐसी है जिसे आप नहीं जानती। वो हंसकर काट स्टार्ट करने लगी। वैसे आप मेरी प्रिंसिपल से भी तो बात कर सकती थी, है ना? उसे अभी ख्याल आया। मैंने मसला हल करने का वादा किया था। मिसेस यास्मीन को तुम्हारा दुश्मन बनाने का नहीं। हुनैन के लब ओ में गोल हुए, फिर मुस्कुराई और थैंक्स कहा। तुम्हारे फारस मामू का आज शाम तुम्हारी तरफ आना होगा। वो अमूमन वीकेंड पर आते हैं, है ना? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, इसलिए सोचा मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। हुनैन ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। वो पुरसुकून थी, ड्राइव कर रही थी। वो शाम में आएंगे, कहा तो था। आप थोड़ा सा घर चलकर वेट कर लीजिएगा। श्योर। हुनैन सामने बैंड स्क्रीन के पार देखने लगी, उंगलियां मरोड़ती रही। फिर जरा की जरा जुमर को देखा। यहाँ रोक दें, पुदीना ले लूँ मैं? पुदीना?
کیوں؟ وہ مارکیٹ کے قریب کار لے گئی۔ جب چٹنی بناؤں گی تو امی کو لازمی پکوڑے بنانے پڑیں گے، سمجھا کرے نا۔ وہ سبزی کی دکان کی طرف آئی اور ذرا اوٹ میں کھڑی ہو کر دور پارکنگ میں موجود زمر اس کو نہ دیکھ پائے جلدی سے موبائل پر، جس میں امی کی سم تھی، کال ملائی۔ ماموں، آپ اسی وقت ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مصروف تھا۔ حنین نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ امی پکوڑے بنا رہی ہیں، میں ڈائٹنگ پر ہوں۔ اوفو، پھوپھو آئی ہوئی ہیں، ان کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ نے نہیں آنا تو نہ آئیں، میں کہہ دیتی ہوں، وہ آپ سے فون پہ بات کر لیں گی۔ وہ جل کر بولی۔ امید تھی کہ اب فوراً حامی بھر لے گا، مگر شیور، ان کے پاس میرا نمبر ہے، اب میں کام کر لوں؟ نہیں نہیں، ایک منٹ رکیں، وہ گھبرا کر بولی۔ میں نے پھوپھو سے کہا ہے، ان کا پیغام دے چکی ہوں اور آپ نے حامی بھر لی ہے، اب مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو مرضی ہے، بائے۔ جلدی سے فون بند کیا اور سبزی والے کو پیسے دینے لگی۔ ہاں، جرم وفا دیکھیے کس کس پہ ہے ثابت، وہ سارے خطا کار سردار کھڑے ہیں۔ شہرین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیل لیا۔ شیرو کاؤچ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا، نگاہیں پھیر کر بگڑے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا جو چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ باپ کٹ سنہرے بال چونچ کی طرح اطراف میں آگے کو آتے، آنکھوں میں ہمدردی۔ مجھے افسوس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا۔ بہت شکریہ، اس نے تلخی سے کہا۔ چہرہ پھیر لیا، پھر چونک کر واپس دیکھا۔ بھائی کو تو نہیں پتا؟ میں بالکل بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کی پشت پر اس کی شکایت لگاتے ہیں۔ مسز کاردار نے بتا دیا ہو تو الگ بات ہے، ویسے وہ انگلیاں بالوں میں اوپر سے نیچے لاتے ہوئے سوچ کر کہنے لگی۔ ان کو ایک دم کیسے پتا چل گیا کہ ڈرگس تمہارے کمرے ہی میں ہیں؟ لو، ممی کو چہرہ پڑھنے کا کوئی آتا ہے؟ تمہارا چہرہ تو آتے ساتھ ہی پڑ چکی تھی کئی دفعہ۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ وہ ٹھیک بیٹھی تھی اسٹڈی میں، پھر اچانک ذرا وقفہ دیا، تمہارے دوست کے جاتے ہی ان کو کیا ہو گیا؟ نوشہروا نے چونک کر اسے دیکھا۔ شادی کے جاتے ہی؟ ہاں، وہی تمہارا دوست کافی دیر بیٹھا رہا ممی کے ساتھ، اچھی گپ شپ ہے اس کی تمہاری ممی سے، وہاں بھی اس کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ ممی کا تو آنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، یہ تو ہم شام کی چائے پی رہے تھے جب ممی کو کوئی میسج آیا، شاید اسی کا تھا، تو انہوں نے فوراً آنے کا پلان بنا لیا۔ شاید کوئی ضروری بات ہوگی جس سے ممی کو مطلع کرنا ضروری ہوگا۔ بہت سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتی وہ واپس پلٹی، پھر ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر کافی ہمدردی سے، شیرو، تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنے جیسوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ کہاں تم اور کہاں وہ، اور باہر چلی گئی۔ نوشہرواں الجھا الجھا سا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر ایک دم اٹھا۔ شہرین نے کچن سے جھانک کر دیکھا، وہ ممی کے کمرے ہی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بڑا پرسکون سا مسکرائی۔ شیرو کے دوست کا داخلہ تو اب اس نے اس گھر میں بند کر ہی لیا۔ نوشہرواں اندر آیا، جواہرات باتھ روم میں تھی، موبائل بیڈ سائڈ پر پڑا تھا۔ اس نے احتیاط سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے موبائل اٹھایا اور پیغامات کھولے۔ شادی کے نام سے اکا دکا پیغام تھے۔ وہ سر جھٹکتا فون رکھنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت باتھ روم کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ ہاتھ میں فون لیے چمکتی اسکرین پر چند بٹن اور دبانے لگا۔ جی میلز، جواہرات کی جی میلز سامنے تھی، ذرا سا صفحہ اوپر کیا اور یہ رہا شادی کی میلز کا تھریڈ، اوپر نیچے تمام گفتگو گویا مکالمہ تھا۔ شیرو کیا کر رہا ہے آج کل؟ ڈرگ تو نہیں لے رہا؟ کس سے دوستی ہے؟ ڈرگ تو نہیں لے رہا؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جواہرات کے طویل سوالات اور شادی کے مختصر جوابات، مگر جواب بہرحال جواب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے پرانے پیغام کھلتے گئے، اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آ گیا، لب بھنچ گئے۔ وہ تولیے سے بال تھپ تھپاتی باہر نکلی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ شیرو کا لال بھبوکا چہرہ موبائل کی لائٹ میں دمک رہا تھا۔ وہ تولیہ پھینک کر قریب آئی، نرمی سے اسے پکارا، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے شعلہ بار نگاہیں اٹھائیں، اسکرین سامنے لہرائی۔ جواہرات نے اسکرین کو نہیں دیکھا، وہ بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جاسوسی کرتا تھا آپ کے لیے؟ شیرو، تم دوبارہ ڈرگس نہیں لوگے،
तुमने मुझसे वादा किया था। उसने शेरू का बाजू थामा। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, कितनी दफा बताऊं, मगर उसे भी नहीं छोड़ूंगा। मोबाइल बेड पर फेंका और बाजू गुस्से से छुड़ाता बाहर निकल गया। जवाहिरात ने फौरन फोन उठाया और सादी का नंबर निकाला। कॉल बटन पर हाथ रखा, फिर रुक गई। वो ड्रग्स नहीं लेगा, ये तसल्ली थी तो दोस्तों के आपस के मामले में उसे पढ़ने की क्या जरूरत थी। जरा सा शाने उचका कर उसने फोन परे डाल दिया। अब न वो मैं हूँ, न तू है, न वो माजी है फराज। जैसे दो साए तमन्ना के शराबों में मिले। गर्मा गर्म पकौड़ों की महक सारे में फैल गई। जुमर अपने मखसूस सोफे पर बैठी थी। सीम इसके पैरों के करीब कारपेट पर ब्लॉक्स जोड़ रहा था। हुनैन काफी पुरजोश से बर्तन लगा रही थी और जुमर को देखती तो शर्माकर मुस्कुरा देती। जुमर भी मुस्कुरा देती। फारस अभी अभी आया था और सवाए सलाम के इसने कुछ नहीं बोला था। सलाम में भी वक्फा दिया कि जुमर की लौंग देखकर वो जरा सा रुका था। फिर रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगा। ऑफिस से आया था, कोट टाई सब हिट था। ये अच्छी लग रही है। नुसरत किचन से इधर आई तो सोफे से कुछ उठाते हुए जुमर की बदली हुई लौंग देखी। हुनैन ने जरा बुलंद आवाज में तबसरा करके प्लेटें लगाईं। ये फुप्पो को इनकी किसी पुरानी स्टूडेंट ने गिफ्ट की है। साथ में एक नोट भी था, मैंने भी पढ़ा वो नोट। वैसे फुप्पो, आपने उसकी लिखाई नहीं पहचानी? मामू लेना। साथ ही मामू को प्लेट पकड़ाई। उसने बिना किसी तासुर के संजीदगी से प्लेट लेकर साइड पर रख दी। पकौड़े अभी कढ़ाई ही में थे। नहीं, इतना पेपर वर्क होता है, पहचानना मुश्किल होता है। जुमर सादगी से नुसरत को कदरे आहिस्ता आवाज में बता रही थी। नुसरत दोबारा किचन में आई तो हुनैन साथ चली आई और किचन का लाउंज में खुलता दरवाजा बंद कर दिया। कढ़ाई में पकौड़े डालती नुसरत ने मुड़कर उसे देखा। दरवाजा क्यों बंद किया है? ताकि हीरो हीरोइन से अपने प्रपोजल पर तबादला ख्याल कर ले और आप दरमियान में एंट्री ना दें। उसने सिर्फ सोचा, कहा नहीं। धुआं लाउंज में जा रहा था। एग्जॉस्ट चलाकर आस्तीन मोड़ती वो चटनी बनाने खड़ी हो गई। आज तुम इस मुए कंप्यूटर और अलीशा को छोड़कर किचन में घुसी हो, हैरत है। अम्मी की शिकायत नजरअंदाज करके वो सर झुकाए मुस्कुराते हुए चटनी कूटने लगी। लाउंज में टीवी का शोर था या सीम की खुद से की जाने वाली बातें। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी फारस। कदर तजज्जुब से उसने आगाज किया। रिमोट उठाकर उसकी तरफ किया और संजीदगी से उसे देखा। किस सिलसिले में? एक केस के सिलसिले में। वो जरा चौंका। उसने समझा था शायद ये तो कोई और मामला था। आपको तो पता है, 5 दफा एक वकील इस्तिगासा में होता है और जज ऐसा फैसला सुना देता है जो दूसरे फरीक के लिए खुशगवार नहीं होता। रुक रुक कर अल्फाज अदा किए। फारस ने सर हिलाकर सारी बात डिकोड की। यानी आपकी वजह से किसी को सजा हो जाती है? फिर? वो जरा देर को चुप हुई। मेरे एक केस का फैसला इसी तरह हुआ था। मुजिम का भाई इससे खुश नहीं था और वह इसका इजहार भी कर रहा था। यानी इसने आपको धमकियां दी। ठीक, आगे? आप जानते हैं हमारे खानदान में आप मामला घर तक नहीं ले जाना चाहती थी, बाहर ही हल करना चाहती हैं। इस दफा फिक्रा नहीं पूरा होने दिया। वो गहरी सांस लेकर रह गई। मैं चाहती हूँ ये मामला वो रुक गई। बात लपेट कर करने का फायदा न था। वो शख्स स्कूल की टीचर नहीं था जिससे वो पुरएतमाद धौंस से पीछा छुड़ा सकती थी। अगर मैं आपके डिपार्टमेंट में उसकी शिकायत दर्ज कराऊं तो उस शख्स की हरासमेंट रोकने का कोई तरीकाकार तो होगा। कोई मसला नहीं। वो पीछे होकर बैठा, कान की लौ और रगड़ते हुए लापरवाही से शाने उचकाए। मैं डायरेक्टर से बात कर लूंगा। हमारी NA उसे पिक कर लेगी। 2-4 हाथ लगाएंगे तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा उसका। जुमर की आंखें बेयकीनी से फैली। फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, प्लीज, मैं तशद्दुद पे यकीन नहीं रखती। ये मसला बातचीत से हल हो सकता है। सबके अंदर अच्छाई का उनसर होता है, हमें सिर्फ उसे बाहर लाने की जरूरत होती है। आप 2 घंटे के लिए उसे मेरे लड़कों के हवाले कर दें। सारी अंदर की अच्छाई बाहर आ जाएगी। फिर इसके तासुरात देखकर ठहर गया। इससे पहले कि वो उससे ये जिक्र ही भूल जाने का कह देती,
वो कदर नरमी से बोला, ठीक है, बात कर लेते हैं फिर, मैं मिल लूंगा उससे। मर्द का बात करना और होता है। ओके, उससे सर हिलाया। जरा तसल्ली हुई। वो आदमी आजकल कोर्ट आता है रोज, अपील के चक्कर में। अगर आप सुबह आ जाएं तो मैं दिखा दूंगी। श्योर। कदरे ठहर कर गौर से उसका चेहरा देखा। कोई और मसला? नहीं, बस यही था। थैंक्स। वो हल्का सा मुस्कुराई। फारस ने घड़ी देखी और आवाज दी, हुनैन, ला रही हो या मैं जाऊं? नहीं ला रही, आप जाइए। वो डिश उठाकर आती हुई बड़े मूड में बोली। आज वो बहुत खुश नजर आ रही थी। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है फराज, किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। पकौड़े खत्म हो गए। जुमर चली गई। अम्मी नमाज पढ़ने कमरे में गई तो फारस इनके पीछे चला आया। अब हुनैन थी और ऑनलाइन हुई अलीशा। मेरा मसला हल हो गया, उसने चहकते हुए इतला दी। अलीशा आदतन हंसी। हिम्मत की है यार, ज़्यादा हिम्मत वाला ढूंढा। ज़्यादा हिम्मत वाली को ढूंढकर बहुत कुछ हिम्मत ली। मेरा ख्याल आने पर सेल फोन उठाकर दिखाया। ये देखो, मुझे गिफ्ट मिला है। वाओ, ब्रांडेड न्यू। वो भी पुरजोश सी आगे होकर देखने लगी। हाँ, और भी बहुत कुछ है। एक अमीर से अंकल हैं हमारे। वो कॉलर झाड़कर बोली, वाकई? और वो कौन हैं? मेरे अंकल के अंकल हैं। ये पेचीदा रिश्तेदारियाँ तुम नहीं समझोगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने इस जूलीज वाली गेम में लैंडलाइन फ़ोन की घंटी पर? वो बदमज़ा हो गई, फिर एकदम रुकी और जल्दी से अलीशा को बाय कहकर आहिस्ता से रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हस्ब तवक्को बड़ी अम्मी ही थी। वो चमकती हुई आंखों के साथ सुनने लगी। मैंने तो पहले ही बता दिया था, जुमर नहीं मानेगी। उसने साफ इनकार कर दिया है। मगर मैं खुद बात करके देखूं, शायद नुसरत को अब भी आस थी। भाई, जब उसने इनकार कर दिया तो गुंजाइश क्या रह जाती है? देखो, बुरा ना मनाना, मगर वो उसे जानती है। उसका कहना है वो मिजाज का बहुत सख्त और गुस्से वाला है। वाइल्ड सा, इसके साथ कैसे गुजारा करेगी वो? हुनैन ने रिसीवर रख दिया। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। 12 बज गए थे और सिंड्रेला की सवारी जिस पर वो उड़ती जा रही थी बदसूरत कद्दू में बदल कर जमीन बोत हुई। वो बेदम सी होकर वहीं बैठी रही। नुसरत को अमूमन एक्सटेंशन से दूसरा फ़ोन उठाए जाने का पता चल जाता था कि आवाज़ हल्की हो जाती थी, मगर आज पता न चल सका। उन्होंने बेबसी से सामने बैठे फारस को देखा जो बगौर इनके तासुरात पढ़ रहा था और रिसीवर कॉरिडोर पर डाल दिया। इनकार कर दिया। मैं जुमर से खुद बात करूंगी। वो इस तरह की बात नहीं कह सकती। वो किस तरह की बात? कह दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यही गुस्सा और मिजाज की सख्ती। मगर तुम इस बात को अना का मसला ना बनाना। मुझे एक दफ़ा मजीद? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इनकार हो गया, बात ख़त्म। फारस, सिर्फ एक दफ़ा मुझे। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ खड़ा हुआ। आपा, बंदा इज्जत से रिश्ता मांगता है, इज्जत से ना मिले तो किस्सा तमाम। मैं 10 साल का था जब मेरा बाप फौत हुआ था। उम्र गुजर चुकी है रिश्तेदारों की सियासतें देखते देखते। ये सुतेले का लफ्ज़ तब आकर ख़त्म हुआ जब हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया, शायद 10-12 साल पहले। वरना इससे कबल वारिस हो, आप हो या आप लोगों के रिश्तेदार, मैं सब के लिए दूसरी बीवी से होने वाला सुतेला बेटा ही था। और आप में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। मैं ये सब आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा। इन बातों की अब कोई अहमियत भी नहीं है। बस इतना बताना है कि मैं आपके रिश्तेदारों में अगर शादी करता तो इज्जत से करता, वरना नहीं। इसलिए अब दोबारा उनसे बात मत कीजिएगा। नुसरत ने आहिस्ता से सर अस्पात में हिलाया। वो इसको समझ सकती थी। सितमगर तुमसे उम्मीदें करम होगी जिन्हें होगी। हमें तो देखना ये है तालीम कहाँ तक है। एसी की हवा ने ऑफिस में खून सा माहौल पैदा कर दिया था। जुमर ने बात का आगाज करने से पहले तमाम फाइल्स ऊपर तले करके एक तरफ रखी, फिर कुर्सी पे पीछे होकर बैठी और गहरी सांस लेकर मेज की दूसरी जानिब मौजूद उस हैंडसम आदमी को देखा जो टांग पर टांग रख कर बैठा हुआ था। गर्दन जरा झुकाए, हाथ में पकड़े मोबाइल पर कुछ टाइप करता, जेल लगे बाल पीछे को सेट किए, तने अबरू सादी ने जो उसका जिक्र करके तासुर दिया था,
वो किसी बहुत खुश इखलाक और आजिज आदमी का था। ये आदमी उससे मुख्तलिफ लगा था ज़मर को। लेकिन आप शादी की फुप्पो हैं, बिना जज्बात सद सपाट सा पूछ रहा था। अभी तक टाइप कर रहा था। जी कारदार साहब, उसने सर को हल्का सा खम दिया। इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि आप कुछ प्रोफेशनल करेस्टी का मुजाहरा करेंगे। आपके क्लाइंट ने मेरे ड्राइवर को लूटने की कोशिश की, फिर उसे गोली मार दी। गोली चल गई। उसने रब से तस्दीक की और फिर उसने पुलिस के सामने एतराफ़ भी कर लिया। जी, जब उसने खुद पुलिस को बुलाया ताकि वो जख्मी ड्राइवर को अस्पताल ले जा सके, तब उसने एतराफ़ किया। आप एक चोर और कातिल की हिमायत कर रही हैं। हनूज गर्दन झुकाए तेज तेज टाइप कर रहा था। मैं अपने क्लाइंट की हिमायत कर रही हूँ। वो ज़रा देर को रुकी। क्या हम इस मामले को सेटल कर सकते हैं? एक दफ़ा गौर से मुझे देखिए और बताइए, क्या मुझे आपकी दियत चाहिए होगी? दुमर ने सर से पाँव तक उसको देखा। हज़ारों रुपए का हेयर कट, 2.5 लाख रुपए का सूट, इतनी ही मालियत के जूते, ओह, और इतनी ही मालियत की घड़ी। प्रोफेशनल करेस्टी कारदार साहब, उसने याद दिलाया। हाशिम ने मोबाइल रखा, नज़र उठाकर बेतासुर आंखों से उसे देखा। बीबी, मैं आपको एक फेवर दूंगा। आप अपने क्लाइंट को कटहरे में ले आएं। कभी भी नहीं। आप इसको कटहरे में लाकर जज के सामने टेस्टिफाई करने दें। मुझे इसकी दियत नहीं चाहिए, मुझे इसकी शर्मिंदगी चाहिए। आप ऐसा कर दें, मैं कम से कम सज़ा का मुतालबा करूँगा। वो चंद लम्हे पुरसोच नज़रों से उसे देखती रही। वो संजीदा था। कितने साल? हाशिम के सुनाए गए साल उसे कबूल थे। ओके, उसने हामी भर ली। वो उठा, कोट का बटन बंद किया, हल्का सा मुस्कुराया, सर को खम दिया और बाहर निकल गया। उसने मोबाइल चेक किया। फारस की कोई कॉल, कोई पैगाम नहीं था। वो कदरे मुतज़ब्बिब सी बैठी रही। फिर उसे फ़ोन किया। आपने कहा था आप सुबह आएंगे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो एक लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गया। मैं आ रहा हूँ। ज़ुमर को तसल्ली हुई। उस आदमी को अभी आधा घंटा पहले इसने कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर वाक़े एडवोकेट मशहूद के चैम्बर्स में गुम होते देखा था। रोज़ ही वो आता। हर दफ़ा उसे गुजरते गुजरते कोई सख्त बात कह जाता, कोई मानी खेत इशारा। उफ, वो तंग आ गई थी। बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो इसी वक्त फारिस ने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हवा में रह गया। फिर उसने पीछे होकर देखा। एक पूरी सोच नज़र ज़ुमर पर डाली। उसके चेहरे पे उसे आते देखकर इत्मीनान आया था। लौंग मज़ीद दमकने लगी थी। राना साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे देर हो जाएगी। आप खुद उससे बात कर लेंगे ना? वो तसल्ली करना चाह रही थी। वकला के चैम्बर्स के आगे ये राहदारी थी, बालकोनी नुमा, जिसके दोनों तरफ से नीचे मौजूद मार्केट, गाड़ियों का शोर, नानबाई का ठेला सब नज़र आता था। वो दोनों वहीं खड़े थे। किधर है वो? जेबों में हाथ डाले खड़े फारस ने इधर उधर गर्दन घुमाई। आज वो जीन्स पे राउंड नेक वाली शर्ट में मलबूस था, जिसकी आस्तीन कलाई से बालिश भर पीछे तक आती थी। वो अपने कज़न से बहुत मुख्तलिफ था। ये अरशद फयाज मूँछों वाला। ज़ुमर ने अबरू से इशारा किया। वो शख्स अब चैम्बर से निकल रहा था। फारस ने चंद लम्हे गौर से उसे देखा, फिर बहुत सुकून से ज़ुमर की तरफ घूमा। आप जाएं, मैं इसे नरमी से समझाऊंगा। वो सुबह आकर आपसे माफ़ी मांग लेगा। उसकी आंखों में हैरत उभरी, फिर फिक्रमंदी। मगर फारस, आप उसे डोंट वरी, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाथ जेबों में से निकाल कर उठा दिए। वो ज़रा सा मुस्कुराकर सर हिलाती आगे बढ़ गई। फारस वहीं खड़ा रहा जब तक वो चली न गई। फिर वो अरशद नामी इस शख्स के पीछे चलने लगा। वो दो प्लाजों के दरमियान रश से भरी जगह में आगे बढ़ता जा रहा था। फारस फासला रख कर उसके अक़ब में था। जब सड़क करीब आने लगी तो वो इसी तरह जेबों में हाथ डाले मुंह में कुछ चीज़ चबाता तेज तेज चलने लगा, यहाँ तक कि इसके सर पर पहुँच गया। क्या हाल है अरशद साहब? घर में सब ठीक हैं? अरशद ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। वो इसके साथ चल रहा था। कौन? मुझे पहचान जाओगे? इतनी जल्दी क्या है? आओ इस तरफ। सड़क के किनारे खड़ी वैन की तरफ इशारा किया। अरशद ने बिगड़े तेवरों से उसे देखा। ओए, कौन हो तुम? आराम से भाई साहब, आराम से। इस तरफ आइए, आपसे कुछ हिसाब किताब करना है।
وہ وین کے قریب تھے۔ ارشد نے وہیں سے گزر کر آگے جانا تھا اور وہ ابھی کچھ سخت کہنے کو منہ کھول ہی رہا تھا کہ وین کا دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ دو نوجوان باہر نکلے۔ ایک نے قریب آ کر اس کے کاندھے پر بڑے جوش سے السلام علیکم کہتے ہاتھ رکھا۔ سرنج ہاتھ میں ہی تھی، سوئی اندر گئی۔ ارشد جو اس افتاد پہ غصے میں اگلے کو ہٹانے لگا تھا بالکل ساکت ہو گیا۔ دونوں نے بازوؤں سے پکڑ کر اس بے جان ہوتے وجود کو وین میں ڈالا، دروازہ بند کیا۔ سب کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ آس پاس کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ فارس گھوم کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا اور جھک کر ایک خانہ کھولا۔ غازی چلیں؟ ڈرائیور نوجوان نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے دیکھا۔ وہ اس خانے سے دستانے نکال رہا تھا۔ یہ کیوں؟ فارس نے چیونگم چباتے پتلا سا وہ دستانہ ہاتھ پر چڑھایا اور پیچھے کو کھینچا۔ زبان کا پکا ہوں میں، وعدہ کیا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب وہ دوسرا دستانہ پہن رہا تھا۔ ڈرائیور نوجوان نے ہنس کر سر جھٹکا اور اسٹیئرنگ گھمانے لگا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد ایک نسبتاً سنسان سڑک پر وہی وین رکی۔ دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ ارشد کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے چہرے پہ کسی جگہ کوئی نشان نہ تھا، البتہ وہ سفید نقاہت زدہ سا تھا۔ فارس نے اترے بغیر ذرا جھک کر اس کا کالر پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، تمہارا چہرہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ جس کو تم اذیت دے رہے تھے اسے علم نہ ہو سکے۔ صبح جا کر تم اس سے معافی مانگو گے اور دوبارہ اس کو شکل مت دکھانا اپنی۔ اور ہاں، اگر ہمارے ڈرائنگ روم کی سیر کا سفر نامہ اسے بتایا یا دوبارہ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی تو طالبان کا ٹھپا لگا دوں گا تمہارے اوپر۔ امریکی اگلی فلائٹ سے لے جائیں گے اور ساری عمر تمہارے خاندان والے تمہاری شکل کو ترسیں گے۔ بات آئی سمجھ یا نہیں؟ کالر کو جھٹکا دے کر اسے چھوڑا۔ ارشد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گہرا سانس لیا، سر بار بار اسبات میں ہلایا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ فارس نے ایک اچٹی نگاہ اس پر ڈالی، پیچھے ہوا، دروازہ زور سے بند کیا اور وین رن سے آگے بڑھ گئی۔ کوئی آج تک نہ سمجھ سکا یہ اصول گلشن زیست کا وہی پھول نظر خزاں ہوا جسے اعتبار بہار تھا۔ آج بھی دروازہ میری نے کھولا۔ وہ مسکرائی بھی، مگر پھر بھی نوشہرواں کے گھر میں عجیب فضا چھائی ہوئی تھی، یا شاید سعدی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور اندر آیا۔ مسز کاردار کا پوچھا، وہ گھر پر نہیں تھی۔ چلو اچھا ہے، اس کا کل ایگزام تھا۔ شیرو نے جس بھی کام کے لیے بلایا تھا وہ نپٹا کر جلدی سے واپس پہنچنے کی کرے گا۔ شیرو کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ شہرین شاہانہ انداز میں لیونگ روم میں صوفے پر آتش دان کے قریب بیٹھی تھی۔ سنہری لٹ انگلی پہ لپیٹے وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں گھات لگائے جانے کا احساس بڑھ گیا۔ سعدی نے دروازہ کھولا۔ نوشہرواں کرسی پہ بیٹھا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا، آنکھیں گلابی تھیں، ڈرگ سے نہیں، غصے سے۔ خیریت، تم نے اتنی جلدی میں بلایا؟ سعدی نے سرسری سا پوچھا۔ وہ کھڑا ہوا، کڑے تیوروں سے اسے گھورتا سامنے آیا۔ کب سے جاسوسی کر رہے ہو میری؟ سعدی نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اگر تمہارا اشارہ میرے، بکواس مت کرو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہاری سنوں۔ ہاں، تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال سکو۔ تم ہوتے کون ہو میری ماں کے لیے میری جاسوسی کرنے والے؟ تم ہو کون جو ان کو میرے ڈرگز لینے کے بارے میں بتاتے ہو؟ غصے سے اس کا چہرے کے نقوش بگڑ گئے۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ تم نے مجھے میری ماں کی نظروں سے گرانا چاہا۔ تم نے، اگر گرانا ہوتا تو میں ان کو تمہارے چالان کے بارے میں بھی بتاتا جو گاڑی غلط ڈرائیو کرنے پر ہوا تھا۔ میں ان کو تمہارے اس لڑکی کے منگیتر سے مار کھانے کا بھی بتاتا جس کو تم مسلسل کال کر رہے تھے، اور بھی بہت کچھ بتا سکتا تھا، مگر میں نے تمہارا بھلا چاہا۔ اوہ شٹ اپ، وہ غصے سے چلایا۔ تم مت چاہو میرا بھلا۔ جو تمہارا احسان تھا میرے اوپر، آج وہ ختم ہوا۔ آئندہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ میں جا رہا ہوں نوشہرواں، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہم ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہہ دیں
جن پر ہمیں پچھتانا پڑے۔ وہ مزید بے عزت نہیں ہو سکتا تھا۔ شیرو کو چیختا چلاتا چھوڑ کر دروازہ بند کرتا باہر نکلا، پھر ٹھٹک کر رکا۔ شہرین اسی تمکنت سے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس دن میرے برادر ان لا سے پوچھ رہے تھے کہ میں کیسی عورت ہوں، اب پتہ چل گیا میں کیسی عورت ہوں؟ ہاتھ بالوں میں اوپر سے نیچے لے جاتے معصومیت سے پوچھا۔ سعدی تلخی سے مسکرایا، نفی میں گردن ہلائی، سامنے آیا اور اس کے مقابل پڑی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر رکا۔ میں نے یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ میں نے آپ کو پورچ میں ایسی باتیں کرتے سنا تھا جن کے کھلنے کا آپ کو ڈر تھا۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میں نے آپ کو اسٹڈی کی کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اپنی اور مسز کاردار کی وہ باتیں سنتے دیکھا تھا جن کے کھلنے کا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ چبا چبا کر ایک لفظ ادا کیا۔ شہرین کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گٹھلی دکھائی دی۔ دوستی میرے نزدیک ایک چیز ہے، وفاداری، اور صرف غیر مشروط وفاداری۔ مسز ہاشم کاردار، وہ دوبارہ ڈرگ لے گا، میں دوبارہ اس کی ماں کو بتاؤں گا، کیونکہ میری آپ کے خاندان میں آمد و رفت کی وجہ صرف شیرو سے دوستی نہیں ہے۔ یقیناً اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا میں کیسا دوست ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ شہرین تلملا کر اسے جاگتا دیکھتی رہی۔ ایڈیٹ۔ ہاشم ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے دوسرے ہاتھ میں موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا راہداری میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بپری ہوئی سی تیز تیز چلتی پیچھے آئی، دائیں طرف سے نکل کر گھوم کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ رکا، نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ زمر دبا دبا سا غرائی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کم سے کم سزا کا مطالبہ کریں گے، اور ابھی آپ نے سزائے موت کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی کاغذ، کوئی دستخط؟ زمر کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا۔ بمشکل ضبط کر کے نفرت سے اس کو دیکھا۔ آپ نے مجھے زبان دی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو سبق دیا تھا کہ کبھی استغاثہ کے ساتھ بغیر تحریری کاغذ کے ڈیل نہیں کیا کرتے۔ وہ پرسکون تھا، دوبارہ سے فون پر ٹائپ کرنے لگا۔ میں آپ کے کہنے پہ میں اس کو کٹہرے میں لے آئی، اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کیس رانا صاحب کے لیے کتنا اہم تھا؟ ان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا، اور شاید آپ کی ملازمت کا بھی۔ اس بے وقوفی کے بعد آپ یقیناً ان کے چیمبر میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت نہیں کریں گی۔ زمر نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی تھی آپ سعدی کے رشتہ دار ہیں تو میں جب صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں تو ساری رشتہ داریاں پیچھے چھوڑ کر آتا ہوں۔ بزنس از بزنس۔ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کان سے لگاتا ہیلو کہتا آگے بڑھ گیا۔ زمر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاشم نے دور جاتے ہوئے فون کان سے ہٹا کر مڑ کر اسے دیکھا اور ذرا سا آواز دی، اگلی دفعہ میرے ساتھ ڈیل کرتے وقت اپنا دماغ حاضر رکھے گا، اور پلٹ گیا۔ وہ بے بس بھرے غصے میں کھولتی مخالف سمت میں آگے بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں رویا کرتی تھی سوائے سعدی کے۔ البتہ اس وقت دل کر رہا تھا بھری کے چہری میں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ فارس ادھر آیا تو وہ باہر سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ بظاہر لگتا تھا وہ کسی کی منتظر ہے، مگر اس کا چہرہ زرد یاس بھرا تھا۔ وہ آخری سیڑھی کے سامنے کھڑا گردن ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ میں گزر رہا تھا تو آپ ٹھیک ہیں؟ زمر نے نگاہیں اٹھائیں، پھر دھوپ کے باعث پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہلکا سا اسپات میں سر ہلایا۔ آس پاس ابھی بھی خاصا شور تھا۔ کیا وہ صبح آیا تھا؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ جی۔ آپ نے اسے کیسے سمجھایا؟ وہ بہت دھیما ہو گیا تھا، معافی بھی مانگی، اور یہ بھی کہا کہ واپس دبئی جا رہا ہے، دوبارہ ہراساں نہیں کرے گا۔ وہ ابھی تک اس کی کایا پلٹ پر حیران تھی۔ اور بھی کچھ کہا؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ اس سب کا شکریہ فارس۔ وہ پھیکی مسکراہٹ بالکل غائب ہوئی۔ بجھا بجھا سا چہرہ جھک گیا۔ کوئی اور مسئلہ ہے؟ میری جاب چلی گئی۔ چھوڑنی تو ویسے بھی تھی، کہیں اور اپلائی کر رکھا تھا، مگر اس طرح چھوڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ نہ اس نے ہاشم کا ذکر کیا،
ना फारस ने वजह पूछी। दोनों को यही मुनासिब लगा। क्या आपकी अम्मी ने आपसे मेरा जिक्र किया था पिछले हफ्ते? वो जरा ठहर कर बोला। दुमन ने चौंक कर उसे देखा, फिर नासमझी से नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, क्यों? और फारस बस उसे देख कर रह गया। फिर हल्का सा नफी में सर हिलाया। यूं ही आपके अब्बू से मिलना था, तो मेरा ख्याल है वो मुझे पसंद नहीं करती। खैर जाने दें, अपना ख्याल रखिएगा। फारस ने इसकी बात को जाने दिया। दुमन ने उसे मुड़ कर देखा। वो जेबों में हाथ डाले सर झुकाए दूर होता गया। वो नीचे सर झुकाए खाली खाली नजरों से उसे जाता देखती रही।